The Wall of Yajuj Majuj. The real story of याजूज माजूज. याजूज माजूज की असल हकीकत क्या है? आज की वीडियो में हम आपको क़यामत की एक बहुत बड़ी निशानी याजूज माजूज के बारे में बताएंगे. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. दिस इज़ सहर काशिफ और आप देख रहे हैं एक्सप्लोर विद सहर. नाज़रीन, ये एक हकीकत है कि कुर्बे क़यामत में ऐसे लोग आएंगे जो बहुत ज़्यादा ताकतवर होंगे. ये ज़मीन पर मौजूद सारा पानी पी जाएंगे, हर किस्म की खेती और फल खा जाएंगे. जो कुछ उनके रास्ते में आएगा वो सब तहस नहस कर देंगे. आज हम इसी खूंखार कौम के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं, जिसके बारे में हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, यानी याजूज माजूज. इनका जिक्र कुरान करीम की सूरह कहफ और सूरह अंबिया में भी मिलता है. नाज़रीन, दुनिया में कुल 4 बादशाह ऐसे गुजरे जिन्होंने अपने वक्त में पूरी दुनिया पर हुकूमत की. उन बादशाहों में से 2 मुसलमान और 2 गैर मुस्लिम थे. काफिरों में नमरूद और बख्तनसर, जबकि मुसलमानों में हज़रत ज़ुल्करनैन और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम थे. ज़ुल्करनैन का असल नाम सिकंदर है और ये साम बिन नूह की औलाद में से थे और एक बुढ़िया के इकलौते बेटे थे, जबकि हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम के खालाजाद भी थे. हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह के दौर में इस्लाम कबूल किया. ये नबी तो नहीं मगर वली अल्लाह थे और अल्लाह के नेक बंदे थे. कुरान करीम में हज़रत ज़ुल्करनैन के 3 सफ़र तफसीलन बयान किए गए हैं. हज़रत ज़ुल्करनैन नॉर्थ की तरफ सफ़र करते हुए सिद्दीन यानी पहाड़ों के दरमियान एक ऐसी जगह पहुँचे जहाँ एक अजीब कौम से उनकी मुलाकात हुई, जिससे ज़बाने ना आशना होने की वजह से इशारों में बात करना भी बेहद मुश्किल था. उन्होंने आपसे याजूज माजूज के जुल्म की खिलाफ शिकायत की और मदद मांगी. नाज़रीन, याजूज माजूज याफिस बिन नूह की औलाद में से एक फिसादी गिरोह है. बुखारी शरीफ की हदीस है कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि जिन्हों इंस के कुल 10 हिस्से हैं, उनमें से 9 हिस्से याजूज माजूज के हैं, बाकी तमाम एक हिस्सा है जो कि तमाम इंसान है. ज़रा गौर कीजिए कि अगर इस वक्त दुनिया में 7 से 10 बिलियन इंसान मौजूद हैं, तो 7 बिलियन के इस हिसाब से तकरीबन 70 बिलियन याजूज माजूज इस वक्त मौजूद हो सकते हैं और इनकी तादाद मुसलसल बढ़ रही है. ये लोग औलादे आदम से हैं. इनमें मर्द और औरतें सब शामिल हैं. इनके 3 गिरोह हैं, एक तावीन, दूसरा तारीज़ और तीसरा मनसक. इनमें से हर एक तकरीबन 1000 औलाद छोड़कर मरता है. ये सब निहायत खूंखार और वहशी हैं. तमाम खेतियाँ, सब्जियाँ, आदमी, सांप, बिच्छू, जानवर सब खा जाते हैं. हज़रत ज़ुल्करनैन ने उन पहाड़ों के दरमियान गहरी बुनियाद खुदवाई और उसको इतना गहरा करवाया कि उसमें से पानी निकल आया. उसके बाद आपने इसमें तांबे के पत्थर जमाए और लोहे के तख्त नीचे ऊपर लगाकर उनके दरमियान लकड़ी और कोयला भरवा दिया और उसमें आग लगवा दी. अब इस दीवार को बेइंतहा ऊंचा कर दिया गया और ये बहुत मजबूत दीवार बना दी गई. याजूज माजूज दीवार के एक तरफ और दूसरी तमाम कौमें दीवार के दूसरी तरफ हैं. हदीस पाक में है कि याजूज माजूज रोज़ाना उस दीवार को तोड़ देते हैं और दिन भर मेहनत करने के बाद, तोड़ने के बाद थक कर उनमें से एक कहता है कि चलो अब बाकी कल तोड़ेंगे. फिर अगले दिन दोबारा वो दीवार मुकम्मल हो जाती है. अल्लाह की शान के दूसरे रोज़ इससे ज़्यादा मजबूत हो जाती है, पूरी हो जाती है. मगर फिर उनमें से एक तोड़ते तोड़ते थक कर कहता है कि बाकी कल तोड़ेंगे और ये सिलसिला यूं ही चलता रहता है.
مگر ایک دن آئے گا کہ قیامت کے قریب اللہ پاک کے حکم سے وہ اس دیوار کو توڑنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ ان میں سے ایک کہے گا کہ انشاءاللہ اب ہم یہ دیوار کل توڑیں گے، اور یوں انشاءاللہ کی برکت سے اللہ پاک کے حکم سے وہ اس دیوار کو توڑ کر باہر آنے میں کامیاب ہو جائیں گے اور اس قید سے آزاد ہو جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے کہ قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ یاجوج ماجوج نہ آ جائیں۔ ناظرین، حدیث نبوی کی روشنی میں یاجوج ماجوج کے آنے سے پہلے یہ 6 چیزیں حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے دنیا سے لے جائیں گے۔ قرآن کریم، نمبر 2 تمام قسم کے علوم، نمبر 3 حجر اسود، نمبر 4 مقام ابراہیم، نمبر 5 حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تابوت، نمبر 6 جنت سے آئی ہوئی وہ تمام نہریں جن کی وجہ سے پہاڑوں سے چشمے جاری ہوتے ہیں۔ اب کی تمام چیزیں دنیا سے اٹھا لی جائیں گی تو سوچیں کہ دنیا کا کیا عالم ہوگا۔ رہا یہ سوال کہ یاجوج ماجوج دیکھنے میں کیسے ہوں گے، تو حدیث پاک میں آیا ہے کہ وہ چوڑے چہرے والے، چھوٹی آنکھوں والے اور موٹے بالوں والے ہوں گے۔ یاجوج ماجوج اس وقت آئیں گے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کر چکے ہوں گے۔ ان کا خروج نہایت ہی خطرناک ہوگا۔ یہ لوگ دنیا میں فساد، قتل و غارت کریں گے اور تمام لوگوں کو ختم کر ڈالیں گے۔ تو چونکہ اہل ایمان تو کوہ طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوں گے، تو وہ یہ کہیں گے کہ زمین والوں کو تو ہم نے قتل کر لیا، آؤ اب آسمان والوں کو قتل کریں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا کے نتیجے میں پھر اللہ پاک یاجوج ماجوج کی گردن میں ایک کیڑا پیدا فرما دیں گے اور وہ سب مر جائیں گے۔ پھر اللہ پاک ایک ایسا پرندہ پیدا فرمائیں گے جس کی گردن اونٹ جتنی ہوگی، تو وہ ان کی لاشوں کو اٹھا کر وہاں سے لے جائیں گے جہاں اللہ کی مرضی ہوگی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ معراج کی رات اللہ پاک نے مجھے یاجوج ماجوج کے پاس بھیجا اور میں نے ان کو دین کی دعوت دی، مگر انہوں نے مجھے جھٹلا دیا۔ ناظرین، اس لیے ان کا ٹھکانہ بے شک دوزخ ہوگا، جہاں وہ ابلیس کے اور اس کے ساتھیوں کے ساتھ رکھے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک ہم سب کو ان کے فتنے سے محفوظ رکھے اور نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں اور آل پر کلک کریں تاکہ ہماری تمام ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنز آپ تک پہنچتے رہیں۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی کسی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔